jomai dana bahaina ani khapang ni hamjak ma khulumu yapar teibu khulumu yaparo phaisok phaijak special guest Sabi Chittaranjan Maharaj bono bahaina ani khari khulumu yapar tei bahaina ha khulumu yapar sini 42 নং বিরিগঞ্জ এমএলএ বরণ গোনাং রঞ্জিত দাস মহাশয় বাহাইনি খুলুমু ইয়াপারো তেবো খুলুমু ইয়াপারো হা হদানি অ্যাডভাইজার উপদেষ্টা কমিটিনি মেম্বার পুলিন্দ্র কুমার জমাই জানা বাহাইনো খুলুমু ইয়াপারো tei bahaina khulumu yaparo ha odane advisor kundo kisur jamatia bono bahaina o hari busini salok ani baba goyni bisingtei khulumu yaparo tei khulumu yaparo Srimoti bobo hari advisor bobo Mongla Dewi jamatia bono khulumu yaparo tei phaisok phaijak এডিসিনি ইএন কমল কলয় এডিসিনি এমডিসি সদাগর কলয় এডিসিনি এমডিসি শিবসারিয়ার গাইপে বর্ণব হামবাই তেইবে হাময় মায়াফারো ও আম চাইনা ও ডিভিশন চালাংনাই প্রশাসনিক নকফাং বিজয় সিংহানো বাহাইনো খুলুমু ইয়াফারো তেই বাহাইনো ও সাব ডিভিশনে মেডিকেল অফিসার সারা অমরপুর নাই তংনাই তিনি বরণ গোনাং শুভেন্দু দেববর্মন বাহাইনো হামবাই তাই যত হা হতানি সামুং তাংনাই অ্যাডভাইজারি চেয়ারম্যান জেনারেল সেক্রেটারি হতানি যারা তাংফাং খাইনে তাংফাং তাই ও মেলানো দায়িত্ব টিচার নাই যত হতানি সমাজপতি সমাজ সমাজ রক্ষা খাই তংনাই আনি হহাতানি বুসারক তাইর আনি খাওনা খানাউই তংনাই যতনি তিনি জয় বাবা গাইনি বিসিংতৈ আং জরানি বিসিংতৈ কি সাকক সাউনো তাকো বুকুর जों साइमानो জমাতিয়া হদা 431 বছর ও জমাতিয়া হদা অমাহাই বাবা গাইনি তৈ কুসুম কুসুম খাইয়ে বড় হদান এবং সমাজ নতয়ে বড় পরিচালনা খাইয়ে তংমনি বাগাই এই ত্রিপুরা রাজ্য জমাইতে হদানি দङ সমাজ রক্ষা খাইজাগ সাংস্কৃতিক কালচার রক্ষা খাইজাগ দङ আবনে বাগাই जों পগৈ মাইয়া এই বাবা গরিয়ানি বিসিংতে যত কিছু সমাজনি প্রতিরোধ आ फेस्टिवल अग्न बाबा गरियानि बिसिंति खालायजागो बाबा गरियानि बिसिंति गरिया एकाडेमि खालायजागो गरिया एकाडेमि सारा त्रिपुरा जमाइतिनि 13टा स्कुल दङ आबोले बाङाय आं 23टा समाजनि प्रतिरोधनो समाजनि आदारनो अवहाय खालायै समाजनि भबिष्यत थिनांनि भबिष्यत नाहारै सामोन तांनानि बागै जों बन कखनो पवैमाया आबोनो बाङै समाजनि प्रतिरोध बाहायनो खुलुमुं याफारो तिनि जों सादाय खालायो अ तिनि जुगावया फेस्टिवल नन पलिटिकल नन अर्गानाइजेशन अर आं पलिटिकल कक सानानि बाङै फाया आं साना मोजो आनि समाज सभ्यता खायनानि बाङै आनि समाज संस्कार खायनानि बाङै जों तिनि अ तिनि हरनि बुस्काव कक सानानि बाचनानि बाङै जों बाचो ताखौ बुखुरो अर जों साइमानो এই যে মেলা मोजां माने मेला नायथाव माने राज्य सरकारनि बिसिंतै लाइन डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै এই मेला তিনি সাহায্য খাইজাগৈ दङ ताखौ बुखुरो जतनो सिनानांगौ ताखौ बुखौ जों তিনি कक खोनावो अ कग्न फ्रामनि थागिया आनि समाजनि बर'नो बुसिवैना दे आं तिनि अरो राष्ट्रीय भाषा खानानि बाङै फाया आनि समाजनि आनि दफानि
ane 19 জাতি কুস্তিনে তিনি হাই সালো হারি বুসিনি সালো 19 দফানে जों गयानो हामजागै गयानो नाहारै जों তিনি সালো যত জাগাनो त्रिपुरा राज्योआव गयानो मोजां रावै गया फेस्टिभेल अ समाजनि बिसिंथि खालायजाक दंमोन जों बावै माया गयानि kaisa baba gari motai kotor o motai kotor ani bono chung tini kokuno pawi hume tahu pokoro bori bagai ang koidan mucogo tini do farok tini joma tiarok sara tiplani tini do farok pohom dohom khlai tongde khatung khadake tongde baba gari tai puitokra khainani bagai वानसौके तै बिचिनि गयानो आगामी दिनाव तै कुसुक तिसानानै बागै गयानो तै डेभलप खायनानै बागै समाजनि प्रतिनि बिसिं तै बाहायनो गोजों गोथार खालायो तिसानानै बागै सात खालाय दङ ताहु बखरो बने बागै दिनै जों तै कक खोनानै आं तै कक गोबां सालिया आंनि अग्रब कक सानाय जों दिनै मिनिस्टार खोनै आबोनि बिसिंथि जों खोनानै साखाय के कबाम कप सामानो साया आं जरा रना बागै आं तै कप कबां से ताहु बखरो आगामी दिनो ए कासिंमा परावो कासिंमा ने जो लुकवो तिनि फास्ट पइला अमरपुर डिभिजननि बिसिङो 41 एमपि नगर खलायो आगामी दिनो तै बाहायनो नायथक खायनो बागै जों जुबाजु खायनो हिनै राज्य सरकारनि बिसिङै तै बतिसानायनि जों वानसुकु ताखौ बखरो आसु कौसेना आनो कौनो मुथाका जय बाबा गया जतनो खुलुमखा हामबाय।